बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। महानूर फातिमा ने पूछा था कि सर मुझे स्टैमरिंग की बीमारी है, स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। स्टैमरिंग में आपकी ज़ुबान लड़खड़ाती है और आप वजाहत से, सफाई से बहुत अच्छा नहीं बोल पाते। वो कहती हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहती हूँ और किसी से मेरी बात नहीं हो पाती, इसी वजह से मेरा कॉलेज भी बंद हो गया है, मैं क्या करूँ। फिर उन्होंने दोबारा एक और वीडियो के आखिर में फिर पूछा है कि सर मैं डिप्रेशन में रहती हूँ, मैं क्या करूँ। बेटा जी, ये जो स्टैमरिंग का मसला है, ये कोई लायनहल मसला नहीं है, यानी लाइलाज मसला नहीं है। अभी तो बहुत आसानी से इसकी थेरेपी हो जाती है। वो लोग जो बात नहीं कर सकते उनकी भी थेरेपी हो जाती है, पर आप तो लफ्ज़ उठा सकते हो। आपके अंदर 2-3 प्रॉब्लम है। आप किसी बात से डरे हुए हो, किसी जगह आपसे गलती हुई होगी तो लोग वहाँ हंस पड़े होंगे, किसी जगह आपकी इंसल्ट हुई होगी। तो इनफैक्ट ये जो इंसल्ट का एहसास है या लोगों का खिलखिला के हंस पड़ना आपके किसी जुमले पे, या कुछ लफ्ज़ बोलते हुए आपसे वो लफ्ज़ उठते नहीं हैं, तो वहाँ आप ज़रा हकलाने लग जाते हो। उस पर बाज़ लोगों को तो आदत होती है कि वो आपको हौसला अफजाई करते हैं और पैम्पर करते हैं, कोई मसला नहीं, लफ्ज़ ऐड कर देते हैं। ऐसे शानदार लोग भी दुनिया में मौजूद होते हैं, पर ऐसे भी होते हैं जो आपको उस वक्त मुश्किल में देख के यूं करके देखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं और फिर उसमें हंस पड़ते हैं। इन जालिमों को ये जुल्म करके थोड़ा मज़ा आता है। जालिम तो वैसे किसी भी तरह का हो, जो जान लेते हैं उनको भी बाज़ दफ़ा जुल्म करते हुए मज़ा आता है, पर दूसरे की इंसल्ट करके मज़ा लेना बहुत ही घटिया और मीन सूरत हाल होती है। इनफैक्ट ये किसी लड़की में हो, लड़कियों में ये ज़्यादा होती है कि अपनी दोस्तों को, अपनी साथ वाली बच्चियों का मजाक उड़ा के उन्हें एक ख़ास तरह की सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। लेकिन इसी दुनिया में अल्लाह ने ऐसे रिश्ते रखे होते हैं जो नाम वाले भी होते हैं, बेनाम भी होते हैं। ये जितने डॉक्टर्स हैं या थेरेपिस्ट हैं, आपके रिश्तेदार तो नहीं होते, पर मेरे रब ने कितना शानदार काम उनको दिया है। अल्लाह माफ़ करे, लोगों को फालज हो जाता है, ज़ुबान बंद हो जाती है, वो 1 से 1.5 माह में आपकी ज़ुबान चला देते हैं, आपके हाथ पांव काम करना बंद हो जाते हैं, इंसान अपना वज़न उठा के नहीं चल पाता, पर थेरेपिस्ट जो हैं वो थेरेपी करके आपको बिल्कुल ठीक कर देते हैं। इसी तौर पे ये जो ज़ुबान का मसला है, इसके साथ हो सकता है। अब मुझे याद है, मेरे एक अपने असिस्टेंट की ज़ुबान में लुकनत थी और जब मेरे पास आए तो उस वक्त ग्रेजुएट थे, वो ग्रेजुएशन कर रहे थे और फिर वहीं मेरे पास उन्होंने मास्टर्स किया, फिर LLB किया। तो इस वक्त वो एक नामवर वकील हैं, कितनी उन्होंने किताबें लिखी हैं, कोर्ट में जाके धड़ाधड़ किस्म की वो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं। इनफैक्ट या तो आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद सामने हो और आप ज़िद पकड़ लें कि जो मर्ज़ी हो जाए मुझे इसके साथ चलना है। हकलाहट के साथ आप किसी मुल्क का सदर भी बन सकते हो। जो हकलाहट है, दुनिया में आप अकेले नहीं हो, बड़े बड़े लोगों को होती है। और हमारे मुन्नू भाई थे, कितने मशहूर कॉलम निगार थे, ड्रामा निगार थे, हकलाते थे, लेकिन उसी हकलाहट को उन्होंने धीरे धीरे अपनी पहचान भी बना ली और अपना तारफ़ का हिस्सा बन गया। उस पर कभी ना उन्हें परेशानी होती थी, तकरीबात को प्रिजाइड कर रहे होते थे और वहाँ उसी हकलाहट के साथ वो बात करते थे। पर मैंने अपनी आँखों से देखा कि वक्त के साथ साथ, जैसे ज़ाहिर है उनके अंदर बचपन का कोई डर होगा, मुनीर उनका नाम था और वैसे उनकी बीवी भी उनको मुन्नू भाई कह के बुलाती थी। रिवाज गार्डन में उनका घर होता था। सारी उम्र उन्होंने जंग में लिखा, पर उनकी एक नेकी भी है जो उन्होंने सुंदस फाउंडेशन के साथ काम किया और बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाईं और उधर अब भी काम कर रहा है। अच्छा, ये जो कमज़ोरी है, मैंने नोट किया कि अगर आपकी ज़िंदगी में छोटा मकसद भी नहीं है तो फिर कमज़ोरी आपके सर चढ़ के नाचती है, आपको तंग करती है, आपको बेइज्जत करती है, आपका कॉलर भी छुड़वा देती है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी राह में रुकावट नहीं बनती, बल्कि आपका चैलेंज बनती हैं। यस, आई नीड टू डू दैट, आई हैव टू सॉल्व दैट, आई हैव टू कंकर। ये चैलेंज है, आप चैलेंज कबूल करते हो। दुनिया केकड़ों के लिए नहीं है, ये जो कॉकरोच होते हैं इनके लिए दुनिया नहीं है, ये सब मारे जाते हैं। दुनिया तो बहादुरों के लिए है, दुनिया उन लोगों के लिए है जो अपनी कमज़ोरियों पे काबू पाते हैं। अमेरिका तक का सदर ऐसा रहा जो टांगों से मजदूर था, जंग उसने लड़ी, जंग जीती भी। इसी तौर पे दुनिया में अगर आप बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री खोल के देखें और उनको पढ़ें, मैं एक ऐसे सरबराह मुमलकत को भी जानता हूँ जिसकी टांग एक उसकी शायद जवानी में कट गई थी और टूट गई थी या ख़राब हो गई थी, तो उसको
تاریخ میں بھی تیمور لنگ کہا جاتا ہے، لنگڑی ٹانگ والا، لیکن اس نے ساری عمر گھوڑے کی پیٹھ پہ گزاری. اس نے اپنی اس کمزوری کو نہ تو بدنامی بننے دیا، نہ رسوائی بننے دیا، نہ کمزوری بننے دیا. ایون وہ فوت ہوا، یعنی 80+ تھا جب وہ آخری جنگ پہ گیا. وہ خیمے میں مرنا نہیں چاہتا تھا، تو جنگ کرنے کے رستے میں اس نے جان دی. انفیکٹ آپ کی پہچان وہ جذبہ بنتا ہے جو آپ کی کمزوری پہ غالب آتا ہے اور کمزوری کو ڈھانپ لیتا ہے. مہنور ہم نے بیٹا یہ نہیں لکھا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ نے کیا پڑھائی کی، اور آپ گھر میں سارا دن سڑتے کڑتے ماں باپ سے لڑتے اور بہن بھائیوں سے جھگڑتے رہتے ہو یا کوئی کام بھی کرتے ہو. ذرا ایک لسٹ بنائیے آپ دنیا میں کیا کیا اچھے کام کر سکتے ہو، کیا بڑے کام کر سکتے ہو. اب یہ مت کہیے میں پاکستان کی صدر بن جاؤں گی. انفیکٹ جو آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ کی پڑھائی ہے، جو آپ کا مالی اور معاشی پس منظر ہے، اس کے لحاظ سے ہی کچھ چیزیں سیٹل کرنی ہوں گی. ان کو طے کیجئے. اگر جہاں آپ ہیں اس شہر میں ڈھونڈیے، جو فیس آپ کی بچ گئی ہے کالج کی تو اس پہ لگائیے، اپنی تھیراپی کروائیے تاکہ آپ کی زبان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. حسن عظمت نے پوچھا کہ سر جو باڈی لینگویج کا کورس ہے، بڑا مختلف سا نام ہے، یونیک سا نام ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. میرے بچے ہم سارے لوگ، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں بڑے ہوں چھوٹے ہوں، سائنس یہ کہتی ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہم زندگی بھر 87% بات نہیں کرتے. جو باقی بچہ 13%، پوری زندگی میں 13% زبان سے لفظوں سے باتیں کرتے ہیں. باقی ہمارے ہاتھ باتیں کرتے ہیں، ہماری آنکھیں بات کرتی ہیں، ہمارے چکس بات کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بات کرتے ہیں. یہ جو پوری باڈی کے جسچرز ہیں، موومنٹس ہیں، یہ بات کرتے ہیں. کون بندہ کتنا کمزور ہے، کتنا ڈاؤن ہے، اور اس کے شولڈر کتنے جھکے ہوئے ہیں اور بیٹھنے کے جسچرز کہتے ہیں، اس سے اس بندے کے ایمان کا، اس بندے کی جان کا، اس کی برادری کا، اس کے خاندان کا پتہ چلتا ہے. کون بندہ کتنا ٹرسٹ وردی ہے، کس کی آنکھیں کتنی گلو کرتی ہیں، کس کی آنکھیں کتنی چمکتی ہیں، کس کی آنکھوں میں کتنا پیار ہے، کس کی آنکھوں میں کتنی خوبصورتی ہے، کس کی آنکھوں میں کتنا والہانہ پن ہے، کس کی آنکھوں پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور کس کی بے وفا آنکھیں ہیں، کس کی آنکھوں میں مطلب ہے، مفاد ہے. یہ جھوٹا آدمی، اس کی آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں. آنکھیں لفظ تو نہیں بولتی، پر آف کورس آنکھیں جھوٹ بولتی ہیں. جھوٹی آنکھیں پکڑی جاتی ہیں، جھوٹی آنکھیں اپنے رنگوں سے پکڑی جاتی ہیں، جھوٹی آنکھیں اپنی موومنٹ سے پکڑی جاتی ہیں. کبھی خود نہیں مانتا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن اس کے جسچرز بتاتے ہیں کہ وہ جھوٹا ہے، قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے. رشتوں سے پہلے، رشتے جوڑتے ہوئے، دوستیاں کرتے ہوئے، لوگوں کو جج کرتے ہوئے بھی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کو اپنی باڈی لینگویج جاننی چاہیے، بہتر بنانی چاہیے. یہ آپ کی عزت بنتی ہے، آپ کی عزت بڑھتی ہے، آپ کا وقار بڑھتا ہے. خود آپ کو اگلے درجوں میں جانے کے لیے ہمیشہ مضبوط باڈی لینگویج والے لوگوں کو ہی ترقی ملتی ہے. کمزور، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، بیچارے یتیم و مسکین لوگوں کے لیے زندگی میں بہت زیادہ ترقی نہیں ہے. زندگی بہادر لوگوں کے ساتھ ہے، وہ جو تاریخ کا رخ موڑتے ہیں، وہ جو مشکلوں کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں. مشکلیں اگر شیر ہیں تو ان کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، اور مشکلیں اور دقتیں اگر چیلنج ہیں تو ظاہر ہے اس کو وہ حل کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں. انفیکٹ باڈی لینگویج ایک جدید زمانے کا علم ہے جو ہمیں علم نہیں ہے، پر باقی لوگ اس کو جانتے ہیں. اس کورس میں، یہ 50 گھنٹے کا کورس ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ خود بھی سیکھیں اور آپ کے پیارے بھی سیکھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں راحت آئے، آسانی آئے، اور آپ کا امیج لوگوں کے سامنے بہت بہتر ہو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.